O, dahan-dahan move. Dahan-dahan. O, wag mo daw tulak si Abi daw. Dahan-dahan. Hindi, dahan-dahan. Dahan-dahan, tulak. O, sige, tulak mo. O, wag ka daw magdadrive. Okay, tulak lang. Okay. O, pabalik. O, sa gilid, Abi. Yan. Very good. Alam mo lang si Abi. Hindi, pinapasakay naman niya si Mie. Baba mo na paa mo. Iyakan na mamaya. Baba mo. Baba mo daw yung paa mo para di ka mag-drive. Yan. Okay, baba mo daw. Yan. Very good. Yapa. Yapa. Isa pa? Ah, magkakulay na kayo. Oh no! What's that? What's that? Yun lang alam ko English. What's that? Tsaka may tono ng konti, di ba? What is it? It is. Ipit na ipit. Very good si Ate Abby, oh. Tinaas niya yung biscuit, oh. Hindi na kaya ipit ka namin namin. Oh, tingin dito. Abby, tingin. Bed daw, bed, oh. Oh, Caitlin.